सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची ही एक ओल्ड पोर्तुगीज कालीन बिल्डींग आसा आणि तातूंत भितर आमी मरम्मत करता, रिपेर करता आनी टेम्पररी यूज करता फॉर लास्ट फ्यू इयर्स, म्हणजे 30 वर्सां जालीं तातूंतल्यान ही दीस बिल्डींग इज बीन यूज फॉर सोशल वेलफेअर ऑफीस. आनीक हातूंत भितर जे सिलींग केल्लें आसा तें डेंजरसली आसा हें आमकांय खबर आसा आनी टायम टू टायम आमी पत्रां PWDक बरयलीं. PWD मदीं तांणी कामां केल्लीं आसात. लिकेजीस आसा ती फॉल सिलिंगाचेर पडटा आनी ते रस्ट जाता आनी ते मागीर सकयल पडटा. दीस इज नॉट द फर्स्ट इन्स्टन्स, पूण अशें जालें. म्हणून आमी इमिडिएटली म्हाका जेन्ना कळ्ळें तेन्ना इमिडिएटली हांवें इन्स्पेक्शन केलें. इट वॉज गूड, ताजे सकयल कोण नाशिल्लो. आतां ना आमी आतां परत PWDक सांगतले. इन द मीन टायम वी हॅव प्रोसेस्ड, आमी जागोय घेतिल्ले आसा आनी सोशल वेलफेअरा खातीर आमी बिल्डींग प्रिमायसीस घेतिल्ली आसा. सो इट हॅज टू बी फर्निश्ड. परत आमी PWD बरयलें की फर्निश करून जाय म्हणून. दॅट इज नॉट कम. बट नाव चीफ मिनिस्टर हॅज टेकन अ डिसिजन टू आउटसोर्स इट आनी गेट इट फास्ट बिकॉज ऑफ दीस प्रॉब्लम्स. सो वी वील गेट इट डन व्हेरी सून. म्हाका दिसता की आमी एक 4-5 म्हयन्याच्या भितर नवे डिपार्टमेंटान वतले. आनी दीस बिल्डींग इटसेल्फ इज अनसेफ. ओल्ड बिल्डींग जाल्ले कारणान, लाकडी बिल्डींग जाल्ले कारणान ताका नळे वाशे अशा प्रकारान तें पुर्तुगीज कालीन बिल्डींग आसा. सो आमी प्रिकॉशन्स इमिडिएटली घेतले. वी हॅव इश्यूड डायरेक्शन्स टू PWD डिपार्टमेंट टील द डेट दे आर देर. आनी जे रिपेर केलें म्हणून कांय भायर वचचें ना. आमचे रिकॉर्ड्स बी कितें आसा जर जाय जाल्यार मेनटेन करपाक मेळटलें आमकां. सो आमकां ती बिल्डींग आसा पळय न्ही, ती हेरिटेज बिल्डींग आसा आनी ती मेनटेन करप हें आमचें कर्तव्य आसा. सरकार ती मेनटेनूय करतली, बट वी वील नॉट टेक रिस्क. सो खंय नवी प्रिमायसीस पयला तुमी आनी केन्ना ड्युरेशन, कितले ड्युरेशनाचें? पर्वरींग हावजींग बोर्डाची बिल्डींग आशिल्ली ती आमी परचेज केल्ली आसा तांचे कडल्यान. सो आमचे GAD डिपार्टमेंटान आमकां अलॉटमेंट केल्ले आसा. आतां जालें कितें की आमकां ती बिल्डींग फर्नीश करून जाय. ताका कंपार्टमेंट्स घालपाक जाय, ताका म्हणजे चेअर्स, टेबल्स सगळें करपाक जाय आनी तें काम चालू जातलें. परमनंट थिंगाच आसतलें आतां? परमनंट ही आसतली. पणजी अशी आतां पयलीं पणजी आसली, म्हणजे पणजी तशी जातली अशी? ना, पणजी बी जाता परमनंटली ती आमी हें केल्ली आसा. बिकॉज आमचे पर्सन वीथ डिजेबिलिटी डिपार्टमेंट नवे जाल्ले आसा, ते कनेक्टेड आसता सोशल वेलफेअराक. आमचे कमिशनर फॉर पर्सन वीथ डिजेबिलिटी आसा ते डिपार्टमेंट थंयच आसा. सो इट इज एंटायरली एक ब्लॉक जाल्लो आसा वीच इज सोशल वेलफेअर, पर्सन वीथ डिजेबिलिटी एंड कमिशनर फॉर पर्सन वीथ डिजेबिलिटी. आमच्यो स्किम्स बी आसा त्यो चड डिजेबिलिटी सेक्टरान आसा. सो ऑल दी बिल्डिंग्स इट इज विदीन द सेम बिल्डींग. ऑल दी प्रिमायसीस आर विदीन दी सेम बिल्डींग. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट चडशा जाणांक लागतात, म्हणजे सिनियर सिटीजन आसतले किंवा आनी कोण आसतले, पर्सन वीथ डिसेबिलिटी म्हणटली तांकां केन्ना केन्ना लागता, तांच्यो स्किमी आसतात. ती फिजेबल आसा तितली पयलीं प्रिमायसीस पळय तांकां येवपाक वॉकेबल ना. आमचे तातूंत भितर लिफ्ट आसा. यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सेसिबिलिटी. डिसेबल्स कॅन एक्सेस दीस. आतां जे लोकोमोटीव डिसेबल्स आसतात, ऑर्थोपेडिकली चॅलेंजीड आसतात, तांकां कशें आसा आमकां सकयल आसा आनी ते पार्किंग आसा. वी वील नॉट गेट ऑन दी फ्लोर. खंयची प्रिमायसीस आसा ती आतां आसा ती बी तशी बिलकूल एक्सेसिबल ना. पूण हांगा तुका आमी रॅम्प करून आनीक ताका लिफ्ट दवरून वी वील